হ্যালো বন্ধুরা, গুড ইভিনিং। কেমন আছো সবাই তোমরা? আশা করছি ভালো আছো, আর আমিও অনেক ভালো আছি। তো আজ হচ্ছে জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা, তো সেই উপলক্ষে মাকে নিয়ে আজকে যাব হচ্ছে ইস্কন মন্দিরে। তো পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আশা করছি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগবে, আর এভাবেই পাশে থেকো। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করো, আর কমেন্ট করতে একদমই ভুলবে না। তো সঙ্গে থাকো, পাশে থাকো এইভাবে, আর অনেক অনেক সাপোর্ট করো। তো চলো। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, बरसानेरी छोरी। रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठी रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। खाना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। खाना नित मुरली